Assalamualaikum and hi. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak differentiate menggunakan implicit differentiation. Okay, secara implicit differentiation. Okay, satu perkara yang kita kena ingat, okay, bila kita nak differentiate, okay, y, okay, d dx for y, okay, mesti dapat dy dx. Okay, ingat, bila differentiate saja y, mesti ada dy dx. Okay. Okay, jom kita tengok untuk tutorial 3. Kita tengok untuk tutorial 3, soalan nombor 2 yang melibatkan implicit function. Okay. Okay. Find dy dx in terms of x and y for the following implicit functions. Okay. Untuk soalan ni saya akan discuss question A, E dan juga F. Okay. Jom kita tengok. Okay, soalan A dulu. Okay, untuk soalan A, we are given the function e power x times y plus x square times e power negative x is equal to y square. Okay, dekat sini sepatutnya kita dah kena identify, okay, di mana kita ada product rule dekat sini, di mana product rule adalah e power x times y and x square times e power negative x. Itu adalah product rule. So kita kena guna, bila differentiate nanti kita kena guna formula untuk product rule. Okay, so untuk itu kita akan buat substitution, okay, u and v. Okay, kita tengok dulu untuk equation yang pertama. Equation yang pertama ini kita akan ambil, okay, u is e power x, okay, and then differentiate u akan dapat u prime. Okay, differentiate e power x akan dapat e power x. Differentiate power lagi x akan dapat 1. Okay, and then kita ada pula dekat sini untuk v is equal to y. Differentiate v is v prime. Differentiate y is, differentiate y tadi kita dapat apa? Mesti dapat dy dx. Okay, kemudian kita tengok untuk yang kedua. Untuk yang kedua, yang kena guna product rule. Okay, kita buat siap-siap. Okay, yang pertama, dekat sini kita ada x square. Okay, so u is equal to x square. Differentiate u is u prime. Differentiate x square mesti dapat 2x. Okay, and then kita ada yang belakang ini, which is equal to v. So v is equal to e power negative x. So differentiate v is v prime, dan bila kita differentiate e power negative x, eksponen dapat apa ni? Mula-mula salin balik eksponen e power negative x. Kemudian kena differentiate lagi power ni, akan dapat apa? Differentiate power akan dapat negative 1. Differentiate negative x is negative 1. So dekat sini kita akan dapat v prime is negative e power negative x. Okay. So okay, jom kita ganti, masukkan dalam equation. Kita start dengan differentiate. Okay, first term. Okay, differentiate first term. Okay. Formula u dot v prime is equal to u dot v prime plus v dot u prime. Okay. So mula-mula kita letak u dekat sini e power x, and then v prime adalah dy dx. Ini v prime. Okay, and then plus, okay, letak v is equal to v is equal to y, and then u prime is e power x. Letak je yang kita dah differentiate tadi. Okay, kemudian kita tengok pula untuk differentiate yang kedua. Okay, letak u x square times v prime, okay, plus dengan, okay, letak dekat sini v times dengan u prime. Okay, and then kita nak differentiate y square. Differentiate y square dapat apa? Differentiate y square ada power dekat situ. So 2 ni kita akan buat turun ke depan dulu. So ini kita akan dapat 2y. And then jangan lupa differentiate y pula mesti dapat dy dx. Okay, so next adalah kita nak simplify lah. Okay, simplify. Kita akan kumpul semua yang ada dy dx. So ini dy dx, dan dekat sini pun kita ada dy dx. So kita move dy dx to the left hand side. So semua sekarang kita ada e power x times
dy dx minus 2y times dy dx is equal to the whole thing, yang lain semua move to the right hand side. Okay, so dari sini, okay, kita take out the common factor dy dx. Okay, keluarkan dy dx. So in bracket here will be e power x minus 2y. Okay, equal to the right hand side. Okay, and then kita nak cari dy dx. Nak cari dy dx, kita akan divide, okay, right hand side dengan e power x minus 2y. So kita akan dapat jawapan dia. Okay, itu untuk soalan A. Next, kita move kepada soalan seterusnya. Okay, which is soalan E. Okay, soalan E. Okay, soalan E. We are given, okay, y square plus e times e power x times y, okay, is equal to sin x square times y square plus 2. Okay, so dekat sini kita kena identify dulu. Ada tak yang kita kena guna product rule? Ada tak yang kita kena guna quotient rule bila kita differentiate? Okay, kalau kes ini, kalau kita check, okay, yang mana product rule? Okay, okay, ini product rule. Power ni, x times y. So, mesti guna product rule. Okay, dan dekat sini, ini angle dia x square times y square. Ini pun kena guna product rule. Okay, so saya katakan dekat sini, ini adalah untuk product rule yang pertama, ini product rule yang kedua untuk kita buat substitution. Okay, untuk yang pertama. Okay, untuk yang pertama, product rule x times y. So kita akan ambil u equal to x, differentiate u akan dapat u prime, differentiate x akan dapat 1. Okay, and then y is equal to v, differentiate v is v prime, differentiate y mesti dapat dy dx. Okay, and then kita buat siap-siap untuk product rule yang kedua. Okay, so dekat sini kita akan ambil u is equal to x square. So differentiate u akan dapat u prime, differentiate x square ini kita akan dapat 2x, betul? And then v adalah y square, differentiate v akan dapat v prime, differentiate y square ni dapat apa? Dapat 2y dy dx. Okay, okay dah semua? Okay, next. Jom kita differentiate. Semua sekali masukkan dalam jalan yang melibatkan product rule, kita akan masuk ikut formula. So, yang mula-mula. Okay, kita nak differentiate sekarang, mula-mula adalah y square. So, differentiate y square ada power. So, power kita akan bawa ke depan bila kita differentiate. So, kita akan dapat dekat sini 2y. Dan kena differentiate y lagi. Okay, kena differentiate y lagi. So, bila differentiate y, mesti ada dy dx. Okay, and then plus. Okay, sekarang kita nak differentiate e power x times y. Okay, ingatkan bila kita differentiate exponent, salin balik apa yang soalan bagi, e power x y. And then kita nak differentiate sekarang power pula, kena differentiate power. Okay, bila differentiate power tadi kita dah identify ini adalah product rule. So kita masuklah guna formula product rule, okay, yang kita dah buat tadi. Okay, yang pertama ini. Okay, so bila kita masuk, kita akan dapat dekat sini x, okay, times dy dx plus y times y. Ini formula product rule kan? Okay, okay, equal to, okay, differentiate sign. Okay, mesti dapat cos. Salin balik sekali dengan angle yang diberi. Kemudian kita mesti differentiate angle dia pula. Okay, angle ini kena differentiate. Di mana kita dah identify tadi, dia adalah menggunakan product rule. So, bila differentiate, okay, tadi kita dah identify u is equal to x square. So, mula-mula letak u, which is x square, times v prime, which is 2y dy dx. And then plus letak y, which is, letak v, which is y square. And then times dengan u prime, which is equal to 2x. Okay, so seterusnya macam tadilah. Kita akan kumpulkan yang ada dy dx. Okay, kita cek dekat mana ada dy dx. Dy dx kita ada dekat sini. Okay, ada 3 dy dx. Okay, so kita kena move. Sebelum tu apa saya buat dekat sini? Okay, saya darab masuk ni. Cos ni
Okay, darab masuk. Okay. So akan dapat yang ini dan juga yang ini. Okay, kemudian baru kita pindah dy dx yang belah kanan ini, term yang ada dy dx on the right hand side to the left hand side. Okay, so bila kita move to the left hand side, kita akan dapat inilah 2y dy dx plus x times e power xy dy dx minus x square times 2y dy dx times cos x square y square, and the other term kita akan move to the right hand side. Okay, and then macam biasa tadi kita akan kumpulkan semua term yang ada dy dx. Okay, ini dy dx kan, keluarkan. Okay, keluarkan dy dx. So dalam bracket ni akan tinggal 2y plus x times e power xy minus x square times 2y times cos times x square y square. Okay, equal to the right hand side. And then kita nak cari dy dx, kita akan pindahkan okay, yang bracket on the left hand side to the right hand side. Dia akan jadi divide lah. Okay, so kita akan dapat answer dia. Okay, itu jawapan dia untuk number 2E. Okay, next. Kita tengok satu lagi. Macam mana kita nak solve soalan F pula. Okay, soalan F. Okay, soalan F ni, kita we are given as y times e power to x equal to sin times y over x. Okay, so kita kena cari kat sini ada product rule tak yang kita kena guna bila kita nak differentiate secara implicit. Ada quotient rule tak? Okay, so kena identify, kena tengok dulu yang mana kena guna quotient rule, yang mana kena guna product rule. Okay, so di sini kalau kita check, okay, ini ada y times e power to x. So ini kena guna product rule. Okay, and then kalau kita check lagi dekat sini, y over x. Y over x maksudnya kena guna quotient rule. Okay, kena guna quotient rule. Okay, dan kena ingat quotient rule. Formula dia apa? U over V is equal to V times U prime minus U times V prime over U over V square. Okay. Okay, so yang pertama, okay, kena guna product rule. So kita buat siap-siap dekat sini. Okay, kita akan ambil U equal to Y. Okay, differentiate U akan dapat U prime. Differentiate Y mesti dapat dy dx. Okay, and then satu lagi term V is equal to e power to x. So bila kita differentiate V mesti dapat V prime. Differentiate e power to x ni akan dapat apa? Mula-mula salin dulu e power to x. Kemudian kena differentiate lagi power dapat 2. So answer dekat sini adalah 2e power to x. Okay, kita buat siap-siap untuk yang kedua. Yang kedua ni kita kena guna quotient. Nanti formula kena guna quotient rule. Okay, tapi substitution dia sama je. Kita akan ambil dekat sini mula-mula u is equal to y. Okay, so differentiate u akan dapat u prime differentiate y dy dx. And then v is equal to x. Differentiate v is v prime differentiate x is 1. Okay. Okay, jom kita differentiate the given implicit function. Okay. Okay, kita nak differentiate sekarang. Okay, yang pertama, ini adalah menggunakan product rule. So, mula-mula letak y. Okay, letak y. Kemudian differentiate e power to x. Tadi kita dapat 2 times e power to x plus, okay, letak e power to x which is equal to v kalau ikut formula dia. And then differentiate y. Kita dapat tadi dy dx. And then equal, okay, this is equal. Okay, differentiate sin. Okay, mesti dapat cos, angle yang sama, salin je balik. Kemudian, jangan lupa kita kena differentiate angle. Angle ni kita kena differentiate. Okay, so ini kita dah identify kena guna quotient rule. Okay, formula. Okay, so mula-mula apa? Letak V. Okay, V tadi kita dah identify adalah X. So letak X. Okay, kemudian times U prime. Kita dah ada dekat sini U prime is dy dx. Minus, and then letak U is equal to Y, and then differentiate V prime, kita akan dapat 1 tadi. And then divide by V square. V square adalah X square. Okay, kemudian apa sebab dekat sini? Okay, X square ni
saya cross multiply to the left hand side. So, okay, x square ini dia akan ada dekat sini x square. Okay, equal to yang tinggal on the right hand side adalah cos xy times x, okay, times dy dx minus y. And then macam tadilah kita identify dekat mana yang ada dy dx. Sebelum tu, ini kita kena expand dulu. Okay, bila expand kita akan dapat cos y over x times x dy dx minus cos y over x times y. Okay, so yang ada dy dx tu saya dah pindahkan. Saya dah pindahkan ke belah kiri. Okay, ini. Ini yang cos tadi. Okay, yang ini. Alright. Okay, yang lain tu semua pindah ke belah kanan. Okay, ini semua kena move to the right hand side. Okay, akan dapat ini. Kemudian, macam tadilah, since kita ada common factor dy dx. Okay, dy dx ni common factor. So, kita take out. Okay, keluarkan dia, faktor keluar dia. So, dalam bracket ni akan tinggal x square times e power to x minus x times cos y over x. Okay, equal to the right hand side. And then, okay, carilah dy dx. Okay, kita akan bahagi balik dengan bracket on the left hand side. Okay, and then di sini kalau kita identify, kalau awak perasan kat sini, kita ada common factor ni y. So, kita keluarkan y ni ke depan. Okay, and then kita ada common factor of x. Okay, so kita keluarkan x power, x yang power paling rendah. Okay, and then kita akan dapat answer dia. Okay, ini adalah jawapan yang kita dapat. Hasil daripada differentiation by using implicit differentiation. Okay, hopefully dapat membantu awak. Okay, saya nak awak fahamkan salin semula dan selesaikan soalan-soalan nombor 2 dan nombor 3 untuk tutorial 3. Okay? Jumpa lagi.